নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মোৰ আন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যেহেতুকে মই নেলছন মেণ্ডেলা পাঠটো অৰ্থাৎ দশম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টো বা দ্বিতীয় লেসনটো মই অসমীয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাই দিছোঁ ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংক দিয়া থাকিব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই নেলছন মেণ্ডেলাৰ 40টা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা থাকিল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি যায় আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে কিবা এটা যদি উপকৃত হৈছে লাইক এটা কৰি দিব ই আমাক বহুত প্ৰেৰণা দিয়ে গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকে ইয়াত কি আছে ইয়াত যেটো প্ৰথম প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰোট দি অটোবায়োগ্ৰাফি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নেলছন মেণ্ডেলা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে নেলছন মেণ্ডেলা এটা অটোবায়োগ্ৰাফি লিখিছিল আৰু সেই নামটো হৈছে কি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম Next, tar pisor jitu question. Hetu koise ki what is the full name of Mr. Mandela? So Nelson Mandela's সম্পূৰ্ণ নামটো the full name of Mr. Mandela is Nelson Rolihlahla Mandela. Next, 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কোৱা হৈছে what is apartheid? So উত্তৰটো হ'ব apartheid is a political system that separate people according to their race. Next, 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কোৱা হৈছে who was Nelson Mandela? So, Nelson Mandela was a freedom fighter of South Africa and also the first black president of South Africa. So, 5 number jitu question ase to ki koa hoise when was the first democratic election held in South Africa? So, South Africa prothom jitu gonotantrik jitu election ote ketia hoisile etu hodise. So, yar uttor to hobo the first democratic election as held in South Africa in 1994 sonot. Next, how many seats did Nelson Mandela and ANC means African National Congress win? It is a Rajnaitik dollar naam hoy. To kimanta seat jikisile? So our answer to hobo Mandela's African National Congress won 252 seat out of kiman 252 seat jikisile out of 400 to mot hoy dibo. Next tar pisor proshno to where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? ঠিক আছে so ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব so the ceremonies took place in the Union Building Amphitheater in Pretoria in South Africa. So next যেটো প্ৰশ্ন হৈছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এনে কিছুমান পাব্লিক বিল্ডিং আছে নেজি স্টেনষ্টোনেৰে বনোৱা হয় তো ইয়াৰ আছে এটা আপোনালোকৰ ইয়াৰ আগত দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটো উত্তৰটো দিয়া হৈছে ৰেড ফৰ্ট হয় কুতুব মিনাৰ হয় আৰু এনে ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ পাব্লিক বিল্ডিং আছে যিবোৰ স্টেনষ্টোনেৰে বনোৱা হয় নেক্সট তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছে 8 নম্বৰটোত when was the inauguration ceremony took place কেতিয়া হৈছিল inauguration ceremony so এটো হৈছিল কি the inauguration ceremony took place on 9th May 1994 ইয়াত আপোনালোকৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কোৱা হৈছে why did the world leaders gather in South Africa on 10th May 1994 তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব ইয়াত এটা বস্তু আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াত এজ টো দুবাৰ লিখিত আছে গতিকে এটো কাটি লব So the leaders gathered in South Africa on 10th May 1994 to attend the inauguration ceremony and also to show their respect to the newborn democracy. Next tar pisor proshnotu who surrounded the author before inauguration? Inauguration huar agote author osot kun kun ahisile hetu hoise so many world leaders and dignitaries from different countries surrounded the author before the inauguration. 11 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন by whom was Mandela accompanied on the day of inauguration? Inaugurationৰ দিনত তেখেতক কোনে লগ দিছিলে আৰু হেতু হৈছে কি Mandela accompanied by his daughter Janani on the day of inauguration. So ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন বনিব পাৰে আৰু হেতু হৈছে কি who was Janani? So Janani কোন হয় Janani Mandelaৰ কি হয় daughter হয় আপোনালোকে তেনেকৈ মনত থৈ দিব Janani was a daughter of Nelson Mandela. Next তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো 12 নম্বৰটো দিয়াই হৈছে who was Janani? So Janani was Mandela's daughter. Next 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আপোনাক কি কোৱা হৈছে who was sworn in as first deputy president? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Next তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster
What does he mean by this? মানে প্ৰথমতে যেটা ভাষণ দি থাকুঁতে এটা শব্দ কৈছিলে হেতু আছে বা এটা কথা কৈছিলে এটা an extraordinary human disaster কৈছিলে তো এটোৱে কি বুজাইছে হেতু সুধিছে and what is the glorious human achievement he speak of at the end তাৰমানে অৱশেষত যেতিয়া আকৌ কথা এটা কৈছিলে হেতু আছে glorious human achievement বুলি কি কৈছিলে কাক কৈছিলে হেতু কি হ'ব মানে হেতু সুধিছে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কি an extraordinary human disaster refers to a practice of apartheid where people were separated on the basis of their races ঠিক আছে এটো হৈছে extraordinary যেটো human disaster next তাৰ পিছত যেটো প্ৰশ্ন সুধিছিলে হেতুতে ইয়াত next paragraph লিখা আছে after a long time struggle South Africa had gained freedom and practice of apartheid came to end therefore Mandela mentioned it as glorious human achievement যেতিয়া মানে apartheid system to সম্পূৰ্ণৰূপে নাশ হৈ গৈছিল তেতিয়া হে নাশ হোৱাৰ ফলস্বৰূপে কৈছিল কি এটো আমাৰ মানৱ সভ্যতাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অৰ্জন বুলি কৈছিল next তাৰ পিছৰ যেটো question হেতু কি কোৱা হৈছে that question why does Mandela thank the international leaders for international leaders সকলক কিয় মানে ধন্যবাদ জনাইছিলে তাৰ উত্তৰটো হ'ব কি Mandela thanks the international leaders for being there to take position with the people of South Africa and also for giving him the privilege to be host to the nation of the world next tar pisor question to what ideals does Mandela set out for the future of South Africa so yat kwa hoisile answer to Mandela pledges to liberate all his people from the continuing bondage of poverty deprivation suffering gender and other discrimination he also says that nobody will even be oppressed by another in his country tar pisor jetu question ase what roared in perfect formation over the union building to your answer to hobo South Africa jets helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the union buildings next tar pisor question tut koa hoise 18 number tut what were the colors emitted by a servon of Impala jet to Impala jetor pra ki color dhua ulaisil hetu udaise so yat ami likhisu answer to ki hisabe the colors emitted by a servon of Impala jets were black red green blue and gold next tar pisor question koa hoise what did the smoke trails of Impala jets symbolize এই Impala jets যেটো symbol মানে color যেটো উলিয়াইছিলে smoke যেটো উলিয়াইছিলে তা হেই বস্তুটো কি বুজায় মানে তো ইয়াত কৈছে the smoke trail of Impala jets symbolize the new South Africa flag 20 নম্বৰ কোৱা হৈছে what do the military general do how has their attitude changed and why তো ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব the military generals salute Mandela and pledge their loyalty to the newly formed government of South Africa during the apartheid system the same generals would have arrested Mandela but now the apartheid system is replaced by new democratic government and Mandela has become the president of the country so the same generals salute him আপোনালোকে প্ৰশ্নবোৰ লিখি যাব next tar pisot প্ৰশ্নটো name the two national anthem sung on that historical day to yat koise duta national anthem naam likhibo koise the two national anthems sung on that historical day were Nkosi Sikelel I Africa and Die Stem tarasot 22 number koa hoise why were the two national anthems sung to duta national anthem kiyo goa hoisile hetu hodise so answer to hobo the two national anthems were sung to show mutual expectance as both blacks and whites had different anthems from then there would be no hatred between them and would learn both the anthems by heart teneke dhona apna likhi thoba paribo tar pisor question to 23 to what happened in the first decade of the 20th century so it was in the first decade of the 20th century the white people of the South Africa had erected a system of racial domination against his dark-skinned people of the same land. It was one of the hardest and most inhuman society in the world.
তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো What happened in the last decade of the 20th century? প্ৰথমটো হইদিলা ফাৰ্স্ট ডিকেড এটা লাস্ট ডিকেডত কি হৈছিল হেতু হদিছে So our answer to hobo in the last decade of the 20th century the system of apartheid had been overturned completely and replaced by the system that recognized the rights and freedoms of all people regardless of their color and race. তাৰ পিছত 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কোৱা হৈছে What does courage mean to Mandela? এই প্ৰশ্নটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰায় পৰীক্ষাবোৰত আহি থাকে So your answer to কি হ'ব According to Mandela courage means not the absence of fear but triumph over it. He says that the brave man is not he who does not feel afraid but he who conquer that fear. তাৰমানে সাহসী মানুহ হেইজনে যিসকলৰ ভয় নাই বুলি কলে আমি কাকো সাহসী বুলি ক'ব নোৱাৰো যদিহে হে মানুহজনে হে ভয়টো কি কৰিব পাৰে ভয়টোৰ ওপৰত জয়লাভ কৰিব পাৰে তেখেতেহে প্ৰকৃততে সাহসী মানুহ বুলি কৈছিলে Next তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো কোৱা হৈছে who is a real brave man according to Mandela. So এটো কথা কোৱা হৈছিল যে according to Mandela the brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. Next তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কোৱা হৈছে what does Mandela think is natural to love or hate. So ইয়াত answer কি হ'ব Mandela thinks to love is more natural loves come more natural than its opposite. ঠিক আছে Next তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছে when was the system of apartheid started in South Africa. South Africa যেটো apartheid system আছিল যেটো political system হেতু কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল হেতু দিছে The system of apartheid started in the first decade of 20th century a few years after the Anglo-Boer War. Next তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো 29 ত কি কোৱা হৈছে name some other great freedom fighter of South Africa except Nelson Mandela. So ইয়াৰ কিছুমান ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ নাম লিখিব কৈছে মানে নেলসন মেণ্ডেলাৰ বাহিৰে তো আমি লিখিছো ইয়াত কিতাপত আপোনালোকক দিয়া আছে অলিভাৰ টাম্বো ওয়াল্টাৰ সিসলুস চিপ লুথুলিস ইউসুফ দাদু ব্ৰাইম প্ৰিচাৰ্ছ are some other great freedom fighter of South Africa except Nelson Mandela. Next this number প্ৰশ্নটো কোৱা হৈছে what are the twin obligation does Mandela mention. So এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় আহি থাকে দুটা obligation কৰ্তব্যৰ বিষয়ে লিখিব কাৰণে So হেতু আছে Mandela mentioned that every human has twins obligation. The first one is obligation to his parents, to his wife and his children. And the second one is obligation to his people, community and his country. 31 কোৱা হৈছে why it was impossible for a man like Mandela to fulfill twin obligation in South Africa. কিন্তু এই দুটা obligation fulfill কৰিবৰ কাৰণে South Africa মানুহৰ কাৰণে কিয় সমস্যা হৈছিল হেতু হৈছে So ইয়াত কৈছে কি it was impossible for a man like Mandela to fulfill the twin obligation in South Africa as the black had been completely dominated by the whites. If a man belongs to Mandela's community, attempt to live as a human being was punished and isolated. Next question 32. What did being a free mean to Mandela as a boy? এটা লৰা হিচাপে মানে বা হৰু লৰা হিচাপে মানে ফ্ৰীডম মানেনো কি হেতু মেণ্ডেলাৰ মতে কি আছিল হেতু হদিছে So it was as a boy to Mandela being free meant free to run in the field near his mother hut, to swim in the clear stream, to roast meals under the star and ride on the board backs of bulls. Next 33 প্ৰশ্নটোত কি কোৱা হৈছে what did being free means as a student. So your answer to hobo as a student to Mandela freedom means free to stay out at night, to read what he pleased and to go where he chose. Next episode question how does he contrary transitory freedom with the basis হৈ আছে to basic হ'ব লাগিছিলে এটো basic হ'ব BASIC basic and honorable freedom. So your answer to কি হ'ব it কৈছে the freedom of a boy and of a student
are the transitory freedom এই যে লৰা কালত বা ছাত্ৰ অৱস্থা যেটো স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল হেতু transitory freedom বুলি কোৱা হৈছে but when Mandela became young যেটা Mandela ডাঙৰ হৈছিল he realized that these were all transitory freedom and desire for the basic and honorable freedom where one could achieve his potential আৰু তেখেতৰ কাৰণে honorable freedom কোনটো হয় যেটা নিজে potential earn his keep মানে নিজে যেটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে marry and could have a family বিয়া পাতিব পাৰিব নিজৰ মতে আৰু যেতিয়া তাৰ পৰিয়াল থাকিব তেতিয়া তেওঁ honorable যেটো freedom হেতু পাইছে বুলি ক'ব পৰা যাব which should not be instructed in a lawful life যেটো instructed হ'ব না লাগিছিল এটো obstructed হ'ব লাগিছিল এটা কাৰেক্ট কৰি লব আপোনালোকে O B S T R U C T E D obstructed ঠিক আছে এটো obstructed in a lawful life obstructed মানে বাধাবিহীন নথকাকৈ তাৰপিছত নেক্সট টু কোৱা হৈছে that's how Mandela contrast the transitory with the basic and honorable freedom next তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো how many years did Nelson Mandela spend in prisonত মানে জেলত কিমান বছৰ খাটিছিল হেতু হদিছে সো এর উত্তৰটো কি হ'ব Nelson Mandela spent 30 years in prison কিমান বছৰ 30 বছৰ তাৰ পিছৰ যেটো কোৱেশ্চন আছে does Mandela think the oppressor is free why and why not মানে Mandela এটো কথা ভাবিছিল নেকি যে অপ্ৰেছৰ যিসকল অত্যাচাৰ চলাই আছে তেওঁলোকো ফ্ৰী বুলি যদি নহয় কিয় নহয় হেতু হদিছে no Nelson Mandela মতে কি নাছিলে অপ্ৰেছৰ সকল ফ্ৰী নাছিলে মানে so Mandela does not think the oppressor is free because according to Mandela one who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred he is locked behind the bars of prejudice narrow mindedness next tar pisor question to koise what changed Mandela as a young man into a bold one to your answer to hobo Mandela's desire for freedom to live his people's lives with dignity and self-respect changed Mandela as a young man into a bold one tar pisor question 38 to what is the view of Mandela about the wealth of the country so your answer to ki hobo Mandela's views about the wealth of the country is that though the country is rich in minerals and gems the greater wealth of his people who were finer and truer than the purest diamonds 39 to koise why did such a large numbers of international leaders attend the inauguration what did it signify the triumph of next ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব a large numbers of international leaders attended the inauguration to celebrate the end of apartheid to pay their respect to the newly elected president and also to show their acceptance as a part of the international community তাৰপিছত লাষ্টৰ যেটো প্ৰশ্ন হোদা আছে হেতু হৈছে কি what does the Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots to কৈছে who had gone before me to your answer to কি হ'ব so before Mandela thousands of people had struggled hard for the freedom and sacrificed their lives Mandela says that the suffering and the courage of those people can never be counted so Mandela says that he is the sum of all those African patriots he does not want to take the credit eto ki hobo credit likhiba lagisil credit alone for their freedom মানে এই যি freedom যে পালে স্বাধীনতা পালে হে স্বাধীনতা কেৱল তেখেতৰে ক্ৰেডিট নহয় বুলি কৈছে তেখেতৰ আগতেও বহুতো শ মানুহে নিজকে আত্মবলিদান কৰিছিল তেওঁলোককো এই ক্ৰেডিট দিব বিচাৰিছে সো ইমানখিনি আছিল প্ৰশ্ন উত্তৰ যদি ইয়াৰ পাছৰ ভিডিওটোত মই নেলসন মেণ্ডেলাৰ MCQ টাইপৰ কোৱেশ্চন এনসাৰৰ এটা ভিডিও প্ৰস্তুত কৰি দিম গতিকে আপোনালোকে তেনে ধৰণৰ ভিডিও পাবলৈ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ আছে যে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে যি সকলৰ প্ৰয়োজন হয়
তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা থাকিল আৰু ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণৰূপে চাইছে অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং